So, nagabian mi guys. So, nagabian gid siya. So, naabot namin sa Ano, sir? Tabugon guys, Barangay Labangon. Okay na, sir. Itanong lang. Lock that. Welcome to Tabugon. Welcome to Tabugon guys. At last for how many hours? At last. Almost 10? 15. Ay, 15. Almost 15 hours guys. So na diri ang mga relief goods. May panghatag diri guys. So gabi na gid siya. Di na gid mo siya baklaro. Sino sila din?